नमस्कार सकाळ खबर को स्वागत करुछि मु रमेश। आसुन नजर पकेबा आज केतेक मुख्य खबर उपरे। प्रेस मीट करूछु स्वाभिमान नवरंगपुर हला नवरंगपुर अनुष्ठान जे कि नारी सुरक्षा गरीब लोकों अधिकार लड़ाई करे मौलिक अधिकार ये संस्था लड़ाई करे स्पेसिफिकली नारी सुरक्षा लड़ाई करे। गत 3 दिन है घुंगरू मिश्र प्रति जो अन्याय होउची जो न्याय लड़ाई कर बार द्वारा सुंडी पिंडा होउचंती आमे तांको सपक्ष रे आज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टा करूचु तथ्य सह जहाँ जहाँ तांकर मानस दास जी एक्यूज्ड अछंती घुंगरू मिश्र एकुटिया शिकार ही ना बहु लोक शिकार होती तथ्य सहित आज आम पॉइंट टू पॉइंट आम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्स्ट है आपणकर यहाँ केसेस पेंडिंग अगेंस्ट मानस रंजन दास दीज आर दी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट जो आउरी भी बहुत अच्छी एतिकी तथ्य आम लास्ट 2 दिन भितर आम संग्रह करिछु। एबे एतिकी केसेस गुडा ओपन अच्छी और पेंडिंग भी अच्छी और किसी भी पुलिस भी एक्शन नहीं ना आंती तो केस जोटा कि खंडगीर थाना रजिस्टर होता आर्म एक्ट भी लगी 2019 मसीह झील को टाणी घोषणा घोषणी कर से जो पोस्को एक्ट ना लगी चार्जसीट 2022 इन्वेस्टिगेशन चार्जसीट आप चिंता करें सेटिंग को सेकेंड है आपनकर भरतपुर रे गोटे रेप केस जोटा कि बोधे घुंगरू मिश्र कि बर्तमान बहुचर्चित घुंगरू मिश्र केस बहुचर्चित 2025 हाँ सितु बेहरा बोल कि जड़े लोक से जबरदस्ती पैसा आदाय करी एट्रोसिटी केस टे फाइल है पुलिस भी एक्शन नहीं कि नहीं जना पड़नी विभिन्न थाना भाई सितु बेहरा को जहाँ कि से शुद्ध किछिटा चेक रखी चेक रखी बाउंस कला परे जोर जबरदस्ती बंधक लगे पैसा आदाय करथिले मुख्य ब्लैंक एग्रीमेंट और ब्लैंक चेक जहाँ आधार रे से लोक मान पैसा दिखती और तापर ब्लैकमेल करी पैसा तो देने ठीक अच्छे तार सुध मूल प्लस दिन बाय दिन लेट है 10,000 टका 20,000 टका फाइन पकईकी डबल डबल पैसा आदाय करती जदि पैसा नदेवे कौन करेंगे चेक टाक मन इच्छा अमाउंट पकई बाउंस करदे ये गोटे केस नुहे बहुत गुटे केस नारे अच्छी आ गोटे खंडगिरी आर्म्स एक्ट केस लगी एफआईआर नंबर केते 1730/25 पुलिस एक्शन नहीं है ओपन अच्छे बर्तमान एक्शन नहीं ना आमे चाहूछु जे पुलिस ता ऊपर एक्शन नो एक्शन नहीं कि तको इमीडिएटली अरेस्ट करू पत्र सब क्वेश्चन आंसर आसीबो आमे इमीडिएटली कहि दोछु पॉइंट वाइज पॉइंट तको अरुण दे कोन तापरे रहला पुणी चंदका थाना रे गोटे 420 केस जण एक्वागार्ड जे सर्विसमैन जे एक्वागार्ड सजाडती तांग घर को जाइथिले तांको कहला आमे तुमको एम्स रे चाकरी करे दउ हां एम्स रे चाकरी करे दउ एम्स रे चाकरी करबा फल रे से पिलाटी तांको 1,60,000 टका देथला से विक्टिम बर्तमान हम गण रे उपस्थित अछन विक्टिम तुम नाटा कहू तुम ना को सुरेश कुमार जेना आकाराटे काम करे से नाटा जोड़ी सुरेश कुमार जेना आकाराटे काम करे सदी 160 एम्स रे चाकरी करा पे ताकर एम्स रे ताकर रजिस्ट्रेशन खर्च हबो आपण एफआर दिले चंदवा थाना रे एफआर की पुलिस कंप्लेन से केस विषय में कहि दोची
ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ପୁଣି ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ବେଲ୍ ବି ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ସହକାର ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପିଲାଟି ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେସରେ ବେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁଲିସ କି ପଚାରିବା ବୋଧେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ଭାବୁଛି। ବୋଧେ ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଜି ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ତୋଳିବେ, ନାଲି ଫିତା ଗୁଡା ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ ବଡ କେସ୍ ଦେଖି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ସେଇ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ରାଜେଶ ଜେନା ନା? ହଁ, ରାଜେଶ ଜେନା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନାଁରେ ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ସେ ତାକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ରାଜେଶ ଜେନା ଜାଣିନଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପଇସା ଦେਣ ନେଣେ ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ କରନ୍ତିନି। ବିଭିନ୍ନ ଡମି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଗଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବେ ସେଥିରେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ତାদের ଲୋନ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଭଳିଆ 2-3 ଜଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଜଣେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ରହିଲା ତାପରେ ରହିଲା ଚନ୍ଦକା ଥାନା। ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜୋର ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଘେରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଯାକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ କିଡନାପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବାବଦରେ ସେଇ ଗଣତି ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଜେନା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଏସପି ଥିଲେ ଆମର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଗଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ମନେ ପଡୁନି, ଅପାରଗତା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସରକାରଙ୍କର ମନେ ନ ପଡୁଥାଏ, ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ପକେଇ ସେଇଟା ତ କହିପାରିବୁ ନା। ତଥ୍ୟ କେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଆଗରୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତା ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ତଥ୍ୟଟା ପୁଣି। ସେ ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକିଛୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ତ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଛନ୍ତି ସିପି କହିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସିପି କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡି ଏଡିସିପି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ପୁଲିସ ଏତେ ଗହଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମନେ ପଡୁନି, ଖାଲି ମନେ ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କ୍ରାଇମ ଆଉ ବଢନ୍ତାନି। ଏତେ ଲିଷ୍ଟ ତ ହେଲାଣି।